लयकेरारे माँ पई गछटिए कार्यक्रम अनुष्ठित। झारसुगुड़ा जिला लयकेरा ब्लॉक सदर महकुमार भारतर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 75तम शुभ जन्मदिन उपलक्षे लयकेरा ग्राम पंचायतर सरपंच प्रियंवदा बेहेरा तत्वावधान में विभिन्न शिक्षानुष्ठान सहित ग्राम पंचायत कार्यालय परिसर ठारे माँ पई गछटिए कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाइछि। स्कूल कॉलेज ठारू आरंभ करी ग्राम पंचायत परिसर में विभिन्न प्रकार वृक्षरोपण करा जायतिला। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଏଡିଓ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଭୁଏ, ଜିଆରଏସ୍ ନିମାଞ୍ଚରଣ ନାୟକ, ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ଅନିଲ କୁମାର ସରାଫ, ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟା ଅଞ୍ଜନା ମେହେର, ସିଆରପି ମାନେ ଏମବିକେ ପିଅନ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାହା, ଠଣସୁନ୍ଦର ସେଠ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ସହିତ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଅଧ୍ୟାପିକା ସହିତ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଓ ପିଏମଶ୍ରୀ केबीजे उच्च विद्यालय लयकेरार प्रधान शिक्षकों सहित शिक्षक और शिक्षयित्री छात्र छात्री माने वृक्षरोपण में सहयोग करथिले। लयकेरारू अनिल कुमार सराफ को रिपोर्ट, प्रतीक्षा न्यूज।